wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, sebatan kaulamul jaki setaja para sapo, setaja jamaah masjid lagi, jamaah masjid ini, insyaallah setaja nah cukan emul jaki sareng ajuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para tretan alanjutaki pengajian sebiasa ibadah nang keadaan masjid dalam waktu sesa kecil tapi manfaatnya banyak insyaallah. Nang tanggal selekor sore are mangken masuk dekat pembahasan perkara-perkara seeho komen makro kaandi orang siapa sah. Maka mau ngelakonin perkara kadin toh orang sing ngelakonin perkara kadin toh hukumin pasan oleh hukum makro. Katinapa hukum makro tretan? Makro kadin toh mon elakonin tak oleh dosa juga tak oleh seksa. Tak oleh dosa, tak oleh kenceran. Jadi mau lakonin kenceran tak oleh, juga seksa atau dosa tak oleh juga. Tapi mau ejawin oleh kenceran. Jadi sekali lagi makro kain to mau lakonin tak oleh dosa, tapi mau ejawin tak lakonin justru oleh ganjaran. Maka saya fokus kadin toh cek lakonin mari oleh ganjaran. Bahkan teretan perkara makro kadin toh tak oleh dosa. Cuma sekalipun tak dosa, kadin toh bareng makro bisa nyebabaki benduna Gusti Allah. Allah beci dek orang-orang sing ngelakonin bareng makro. Situ contoh, napa contoh bareng makro? Nginum sambil mancing. Ento nginum sunat alengki. Lamun pada orang nginum mancing, ento makro. Jadi mohon pancen dengan nginum sambil toju, aneka justru oleh kenceran asalkan atorok Gusti Kanjeng. Kenapa sampean mak toju napa nyaman nginum sambil toju atorok ke Kanjeng Nabi mohon sunnat alengki berarti atorok ke Kanjeng Nabi, maka sampean alengki gila oleh kenceran. Jadi cek sampai nginum sambil sekali itu juga aseni akemi jaman turun lenon akemi kain to juga sunat aleng sampai mancing. Bahkan daun kedokteran nika bisa kening penyakit orang-orang sebiasa akemi mancing banika. Untuk kali penyakit kencing batu orang sebiasa akemi mancing. Beda kita akemi mancing. Nah, banyak. Mau nih sampai. Sebut tukang kiri. Ini kita saya nih kak makro. Bahkan ning penyakit mon terus haki nih. Makanya Kanjeng Nabi nganjuraki orang mon akemi nih katoju pada sarang nginum kita sunat aleng.
Maka mon orang irus terus saki benikun penyakit senyater. Orang yang kami semi mancing anika oleh hukum makro alias mon irus terus saki nika eka beciin ban Allah Subhanahu. Jadi orang sing ngelakonin makro kadinto mon ta yang buaki nika eka beciin ban Allah. Bener tak tusah ken eka beciin sarang Gusti Allah. Nika bertung orang si makro sing ngelakonin makro mon irus terus saki eka beciin ban Allah. Berdua orang si biasa ngelakonin bareng makro maka tak tusah tebun ulama uqiba bi fi'lil muharramat, maka orang kain to bekal ngentengaki bareng-bareng dosa kene pertama saya ngentengaki mun biasa ngentengaki makro aja kun makro tak sampai dosa nika orang mun ngentengaki terus nika bekal ngentengakin bareng dosa kene aja kun dosa kene ajeling reng bini aja dosa kene aja kun ajeling kene ayen tengaki teh make dosa nika yen tengaki lamun la orang biasa man yatasahal bil muharramat as-saghair biasa ngentengaki dosa kene uqiba bi fi'lil muharramat al-kaba'ir bakal ngentengakin dosa raja akhirnya kun zina daripada kafir awan Islam make zina akhirnya nika teh ngentengaki bareng si raja akhirnya. Lamun lagi ngentengaki tu saraja teh nganggi buruk tu saraja ayen tengaki mun irus terusaki orang kain to tebun ulama uqiba bisal bil iman ku aku orang kain to cabut iman ban Gusti Allah alias ngentengaki ka agama kok capot di neraka makin masuk Kristen akhirnya ngentengaki teh make tak Islam tak apa-apa nikah gara-gara ada aden ngentengaki bareng kan make makro cek ngentengaki kan itu karena bisa ada dampak nih ngentengaki bareng makro bisa ngentengaki deki pocapon akhir ngentengaki itu segini mulai ngentengaki itu segini bakal ngentengaki itu saraja mulai ngentengaki itu saraja uqiba bisal bil iman cabut iman ban Gusti Allah akhirnya make masuk Kristen aturatan di dosa make murtad naudzubillah min makanya dan kula nyebutakin mangken bareng makro napa saya makro eka andi orang siapa sah nika tak tusah ken makro sebutakin pertama orang apa sah kak dinto yang juraki untuk tak nyak benyak atau tak nyak benyak apukah bukan je nyak benyak amun orang punya gelu atau kodoan nih kabu oning kodoan nih wulan gela tak ada pagin bah malam mau pembalasan nih berita apa bu sarkoyo dah ada masuk dekilain bedering guring dan guring namanya TUT masuk ya TUTin lain ki golek sarkoyo masuk kapi moni lain nasen kadang ki embu aurok orang gedok sehari tangakan nih gua thank you deki marin terawih teh lain rojek gede ngandoi luar mele rojek gedok kengku gua masya Allah marin terawih lain deki kol sebelah pulang tak itu teduh mele boleh teh deki sahur aku ngakan boleh ngajet boleh detik pak bukan iajat sahur iajat tapi apa sangan menikah ada lapar padahal para tretan kadin toh ke makro sedangkan orang apa segitu lakaran sengaja bi pangeran mari lapar tabu gitu mari anak apa tuh cuna orang mari ikris lapar tabu mari sekali-kali setahun sekalian mari harus lapar mari ning de remek gresan orang semiskin si tak ngakan sehari nih le orang ngundak ngakan nih lapar dengan penikah nih akhirnya lebur asede itulah orang tandi beri lebur beri karena ning gresan lapar tak nyaman lemes akhirnya lebur sedekah ngan gelo kah ngajat melolo ka masih ning lapar penikah
Makanya dalam agama makro terlalu banyak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang lapar kayak itu ternyata beda manfaat ada. Apa manfaat orang lapar? Beda dua. Dabun al-Imam Bishr al-Hafi. Al-ju' yusaffil fuad. Orang sering lapar ni kayak kebersih ke ate je po. Jadi mau ate terus bersih, saya banyak kenyang. Pasekutan lah. Bersih ate, kebersih ke ate. Maka ate bersama panjenengan tepan sapasan kan nek tinggal make par lapar ya. Sebenting ate bersih. Thank you. Amin Allahumma. Ini kayak kebersih ke ate pun lapar nih. Kemudian yurithul ilma ad-daqiq. Bekal ibrina ilmu sesulit, ibri ilmu bi Gusti Allah, berkembang nyara ilmu. Berkembang untuk pengajian, ngedengaki pengajian, berkembang. Maka orang yang saya lapar itu raja manfaat. Makanya dimin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadin to orang saya paling lapar. Manusia saya paling lapar nih pasera. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beni tandi pesai Kanjeng Nabi. Artinya nyari dunya. Tinggal ka tanang nyanter dunya paningan. Tapi Kanjeng Nabi tak kesokan. Bahkan dewaki Kanjeng Nabi ini kebiasa tak ada keluar. Keluar tak ada. Tinggal tanya aki ban sahabat, "Anapa Gusti? Panjenengan Kanjeng Nabi ini ke Rasulullah seluku kunci surga tak ada terluar. Untuk apa? Tak kertabu panik kamu ni teh. Akroncungan senyama tabu panik every betul je pun. Mare nahan lapar. Keluar tak ada napa tebun Kanjeng Nabi engkau neraka tintang umat. Takut aku tang umat pada saya kelaparan. Awan engkau saya lapar. Engkau terotang umat tak kelaparan. Nika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya teritan kain to orang si bagus kain to taknya banyak kenyang, sering awan sering lapar. Bagus orang sering lapar kain. Eka bersih ka ate. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bahkan itu buaki serang ulama mon orang terota kenal dokter. Mon terota kenal dokter. Tak muduran, tak teman ke dokter deh nih kau deh. Aman dari penyakit. Kebun ulama, lau akhadhan nas bihadhil ayat mahtaju ila tabib. Amalaki amalan kadinto. Napa cepon ayat Al-Qur'an surah amalaki. Maka sampean mun ngamalaki ayat Quran menikah tak kira kenal dokter saja. Karena tak kira sakit. Napa ayatnya? Kulu washrabu wala tusrifu. Allah tabu. Saya ngakan ben nginum saya ngak wala tusrifu cek berlebihan cek yang kenyang gelu teh. Maka sebelum kenyang ambu ni paling bagus. Buni takur belum ke tengah takur nyabut kepiaki deh. Ni kita bagus. Ni ke justru saya mendatang penyakit. Dabun ulama li anna syab'a manba'u kulli illah. Karena orang sesebut kenyang nikah sumber penyakit. Jadi montro numpuk penyakit, ingki kenyang melulu nikah insyaallah numpuk penyakit. Alhamdulillah min. Karena alhamdulillah bi Gusti Allah wajib pagi apa sah. Supaya abe menikah penyakit sebede badan yang KFE lang ben Allah. Karena orang sering adanya ada menikah egois banyak penyakit. Para milan di itu para tretan kaito pelajaran saya pertama. Jadi orang kaito ternyata lebih bagus kamah sering kenyang sarang sering lapar. Awan bagus sering lapar. Lebih saya sering lapar. Nenteh lampana ulama-ulama, nenteh lampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada dimin deh Imam Syafi'i tak toman kenyang selama 16 tahun. Imam Syafi'i kaito. Padahal nikah ulama raja nikah. Madhab sahibul madhab sandi madhab Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sandi madhab Syafi'i 16 tahun tak teman kenyang. Tak teman tabun tak teman isi kenyang. Nikah ulama-ulama ada nikah saja. Orang-orang yang soleh.
Makan timin beda sudah situ mencerita. Telepon dia cerita aki beda rek laki. Nika keluarga mereka tak nemu kakanan malam je. Saya tak ada malam tak ada. Saya beda mau pagi melolo. Jadi ada sekalian. Tinggal malam tak kaman nemu tak ada. Akhirnya orang menikah, rek laki menikah, molar deh. Tinggal tanya aki, apa kakek mak nangis kakek? Apa kakek nangis? Ya, bi keluarga tanya aki, apa kakek nangis pulang tadi saya kakek nak? Apa jawab ring laki bernikah? Wa inna ma abki lil farah haitsu tashabbahna bis salihin. Engkau nangis gara-gara engkau ria bunga karena engkau ria bisa ninteh lampana orang-orang sesoleh. Orang lambat ripar lapar engkau ternyata bisa gia ninteh lampana orang-orang sesoleh. Jadi nangis benikan karena tak ada hasil. Jadi nangis pulang kau alhamdulillah kau ternyata bisa gia ninti lampana orang-orang sesoleh. Karena orang sesoleh, orang sesemak Allah setuju rata-rata orang selapar. Ninti lampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kaito saya pertama, ceknya banyak kenyang. Karena banyak kelu kenyang, ni kecukan bisa membahayakan dek kabeten. Berdisa akabai ate kaito tak bersih. Ate ni kan bisa kontroversi ate nikah banyak mana lapar. Tabun ulama juga tabun hadis dalam hadis ate kadin to ternyata pada kan pungkanan teh. Katina apa kan pungkanan? Kan pungkanan nikah mau beri air nom cenya banyak. Thank you deh. Sampean mandikan pungkanan cenya banyak beri air mati deki lagi. Pada sarang ate manusia kain to cenya banyak beri minuman. Dalam macaran cenya banyak ngakan. Karena mau banyak ngakan otomatis banyak nginum. Lawan banyak nginum menika Pak padebankan pungkan terlalu banyak air mati. Pada sarang ate sekak dito. Semakin banyak terlalu banyak minuman saya masuk maka ate kain to ekuwaris mati. Mula ate mati maka ibadah pasang keban Allah. Amaksiat pakanceng ben Allah. Ni katanten ate orang kata mati. Malam kesedajan dilindungi oleh Gusti Allah. Jaga dari kelakuan-kelakuan yang tak manfaat. Jaga malam kesedajan ate bersampan jenengan. Ani kai jaga ben Allah, paling bersih ben Allah, barokan abasa juga, barokan lapar kain teman kesedajan ate sebelum keluar Ramadan, ate ten bersampan jenengan bersih ben Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga kencang ibadah sengkah untuk melakonin bareng-bareng saya haramati ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya mujib basairin. Para tretan sepada mulja Kak Dinto bareng saya makroaki saya mersitum. Insyaallah laku ijelasakin boleh. Kenapa saya makro kandi orang siapa sah selain terlalu banyak kenyang kayak itu insyaallah sebutakin pabangkian saya laku malam muka ke paling lejengor. Amin Allahumma. Ereng bola pada saya tanya. Bisa tanyakin. Ereng. Untuk dapat pahala malam Lailatul Qadar. Kaisa lestari bari ya. Kita melo iki. Kaisa saya biasa baca nang ngarin witir. Niki asal witir kanto biasa baca maos la ilaha illallahul halimul karim subhanahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Nyari ngasarang la ilaha illallahul halimul karim subhanahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim subhanahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Kain to baca telo kalih nastarin salat witir kain to biasa baca beko malam iki orang yang saya maca kadin telo kalih
dalam hadis sebut lagi kana kami liman adraka lailatul qadri beri kenceran nyapok pada sarang orang yang nyapok malam Lailatul. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi sebenar mereka tambahin lagi al halimul karim menikut on ribadina langsung la ilaha illallahul karim betul dalam hadisah beda tambahan al halim. Jadi sebentar tambahin Al-Halimul Karim. Ada boleh? Ya. Para tretan Ibarina dan gula nengalen berita neng TV kain to berita kain to nyebutaki bahwasanya nang Jakarta kain to mun masuk 10 terakhir bulan Ramadan Masjid Istiqlal ka sadek ini Masjid Istiqlal lagi dia kain to full Masjid Istiqlal rajangan ke asa. Aneka full benar yang buat. Ngampar namanya lama. Apa beda saya nyambi kopi, nyambi diri coba kebun bahasa bang. Le niat ya, nak niat untuk iktikaf. Ini ke orang Jakarta deh. Le semua orang. Ini ke orang Jakarta, orang kota nyaman. Makin dan gula celingaki, masya Allah masjid orang pada lek kepada 10 terakhir ada deh ada. Ini corak pakul nih ya. Jadi ngereng mulai deki malam masjid kita tahu lepaten nih kan. Waktu odi semalam nih kan. Mungkin pola malam atau odus bulan mati lampunya. Deki malam nih kak yodi indah full. Niki teka untuk sejam lah atau 2 jam lah masjid makita semalam. Ani kayak berita sebutaki ring Jakarta Istiqlal kayak itu teh. Aneka berdesi sampai kol 12 deh, berdesi sampai kol situng, berdesi sampai sahur, kena ban kopin deh. Ampar lama di masjid. Berdengki berdesi asarin lagi ya. Kita apa sepenting itikaf. Lagi. Itikaf ni kenceran makai asarin. Berdesi maca Quran, berdesi zikir. Sambina anan ka saya berbeda pengkir. Anan kateng berdesi main HP. Kau sepenting lah ya cek itikaf. Gak ento Pak nang ijudul kan saya beri tulisan judul anan menyambut malam Lailatul Qadar. Tak menturan ngambek Lailatul Qadar. Ani kata orang-orang kota ni. Jadi saya berdeti sebenarnya seharusnya saya lebih macam Masya Allah jen sampai masjid mereka mah. Ramilan dia kata ngereng dan boleh cek ngacek dak tantretan saya tak ke tuan halangan kecuali panjenengan songkan nek lain pole udur dan kula tak maksa orang saya di halangan. Atau bodoh urusan raja misal ngereng ya. Cuma tak ada lakon karena sangat ngarin nih katanya pas tak ada nih kan. Jadi beramilan di kentong ngereng saya takut tuan halangan deki malam masjid kentong ayo diindah lampu malam atau kau tahu sekolah saya deki malam nih ayo diindah pakai buka labang kentong supaya saja bisa itikaf. Apakah tanah apa? Emang kerja kotor di masjid. Kalau deki as deki anu deki mak. Saya terkotor. Penting sampai TV deki membeli kotor. Nyambi lama TV. Hatta makin nyambi bental kelenon. Berasan makin nyambi bental. Tak apa-apa. Karena akan niat itikaf mereka ampun lakukan jalan raja. Napa pun kanjeng Nabi, mani takafa asyran fi Ramadan. Siapa-siapa orang seitikaf 10 kali di bulan Ramadan, kana ka hajjatain wa umratain. 10 kali, ning 10 kor itikaf di bulan Ramadan 10 kali pada ban orang haji 2 kali, umrah 2 kali. Amin Allahumma. Amin. Iko kuncuran raja teh, haji 2 kali. Umroh gini 2 kali. Cukup pas iktikaf ning 10 kali. Bagi ke orang-orang yang iktikaf di bulan Ramadan. Kayak itu namanya kenceran sangat raja. Tapi kelakuan suku ni senajan tak semalam kisah sejam, 2 jam kesokan samampun badan. Ini kak juga neroh lampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya terakhir dan pula jawaban terakhir pertanyaan. Kadungi catat kayak itu. Mari.
kalau istihadah boleh berpuasa atau tidak. Ikan di ring bini neka mon sakit neka biasa keluar dari istihadah. Jadi tak normal darah itu lebih dari 15 hari. Neka nyaman darah istihadah. Darah penyakit berarti. Maka ikan di ring bini saya keluar dari istihadah, neka paku nak bejeng, paku nak pasah. Saya tak pasah bentak bejeng mon keluar darah head. Mon istihadah neka darah penyakit. Berarti sampean ki pakun soceh. Kan cuma ada napa orang istihadah. Neka perlu sampai yakin santan gula ring bini saya keluar dari istihadah kak dinto. Biasa ni beri kapas dia lemah. Lenon beni rusuh kata dia lemah beri kapas. Dan ni kamu lebak to pasaan, mula masuk ke sopu, ni kapas saya dalam ni kau tu jebut. Paham lagi? Jadi kau tu ngangkui pembalut biasa, cek masukin penapai dalam. Mon pai pemasukin ni dalam, ani kau bisa membetal deh kah? Pasana. Jadi makin istihadah tahu le masuk apa nyaman? Kapas kaisa. Cukup pembalut biasa, kain tu cukup. Karena sampai beda-beda masuk. Oh tapi misalkan karen malam karen malam ternyata pusok pun ikatela oh iya beda karen malam karen kapas ni ke pondut mon karen malam muntan tak sampai betal mon apa masuk marin sopu lah ni ke sebetal mon karen malam muntan tak sampai betal. Jadi sekali lagi mon dara istihadah pakun wajib abasa pakun wajib asolat akati biasa tada fitnah kira jika saos bisa ya toraki insyaallah laku ajalah sakin napa boleh saya makro kandi orang-orang saya basah malam muka pengajian sore hari makin apa manfaat barokah amin ya rabbal bisirril fatihah alhamdulillah alhamdulillah amin. Hadana Allah yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.